Yan guys, sukatin natin yung huli ni punyo. Sukat guys. Sukat yan. 21. 21. 21. 21. 21. Laki nito oh. Wow. Timbang. Sabit mo na lang yung uso. Putas ba ang uso? Hindi. Malikot. Siro. Nag-lock na eh. Nag-lock na ba? Tanggalin mo na. Pwede natin. Pera. Ayan o. Guys, 0-0 yan o. Dito mawakan nyo. Pag ano. Ayan. Gege. Yun o. Sakto. 1,000 grams. 1 kilo. Sa akin kaya. Ayan natin. Sukatin mo na lang isang malaki. May maliit. Ano kahaba. May basahan yung mamaya. Nandiyan yung basahan. May mahaba yan. 21 sa'yo na. May 22 siguro yan. O 21 din. Oo, 21 din pala. Ganoon, kala mo mahaba no. Pagtabi mo. Parehas. Parehas nga. Taba lang yung kay Punyong. Yun, mamaw. Timbang. Yun, may pampasahan naman dun. Report na. Report guys. Ito pa yung dalawa. Kaya sinama. Ano lang eh. Medyo maliit ito eh. Mga butaret. Pero pwede na. Sasama na natin sa luto yan. Ayan. Okay. So kami nag-spot.